ereng police bai romjang mani paithago tipra mothani yak rumung bai chuba yogoi faikya 3 number bamutiani bim kormakar bini nukhungo thangai naikha tipra mothani adong tei TWF ni adong juksong ar manjagikha TWF ni adongjuk Jorna Debroma, Sagarika Debroma, Kokthumni Biskango Khuk Khenteni, Bim Kormakar Shaka, MDC Runel Debromani, Chaitung Mungtai, Yak Rumubai, Yogi Fekia. Long live! TWF, long live! Long live, long live! Bubagra, long live! Long live, long live! Tipra Motha, long live! Long live, long live! TWF, long live! কেন আপনারা গ্রেপ্তার করা হয়েছে? এটা তো জানি না, এখানে শুনছিলাম এই 9 তারিখ একটা বিজেপির মিটিং আসলো, এখানে কোন দল আয়া কিতা ভাঙচুর করছে এটা তো জানি না, আমি তো আসলাম না। আমি দমদমে যাইতেছিলাম, এখানে এই বিজেপির ফুলাফান যেহেতু এখানে মিটিং হয়েছে বিজেপি ফুলাম ব্যাক করার সময় আমার এখানে একলা পায়া পিটাপিটি করছে। আমি তো আগে তৃণমূল কংগ্রেস আসলাম, তারপরে এরপরে আমার এখানে লাখ পায়া এরা 30-40 জন আটকায়া 10-12 জনে মারছে। মাইরা আমি লগ আমরা পার্টি অফিসে গেছিলাম, পার্টি অফিসে কোনো হেল্প পাইছি না। পরে আমি এখানে আইছি, আইসার আমরা জগদীশ কাকুলো কথাবার্তা কইছি, পরে আমি এখান থেকে কিছু সারা পাইছি, পাইয়া আমি 11 তারিখ আমি টিপরামোটা জয়েন করছি। জয়েন করার পরে 17 তারিখ সকাল 4টা 10-এ লেফুঙ্গা লেম্বুচড়া থেকে আয়া ইন্সপেক্টর আমার কইছে একটু থানা যেতে দিব, এই কয়ে আমার এনসিসি থানাত নিয়ে থানা থেকে একদম জেলে পাঠিয়ে দিছে। জিজ্ঞেসি বারবার যে আমার কি অপরাধ, কি কেস আমার কোন, ও কিছু না কয়া আমার জেলে নিয়ে পাঠাইছে। ওখানে মতো জানতে পারছি না আমার কি দোষ, কি অপরাধ, মেয়েরা কি জানে। আর আমার এই তো আমার 26 তারিখে আমার ত্রিপুরামোটা থেকে আমার জগদীশ কাকু এবং আমার ত্রিপুরামোঠার দল আমার বাড়িতে খাওয়ানোর প্রবলেম আসলো, সব চাল ডাল দিছে এবং আমার খুব সাহায্য করছে। অনেক ধন্যবাদ। আমার এই এলাকাতে বিজেপি প্রোগ্রাম ছিল সেদিনকা, এখানে কি আপনি ইনভলভ ছিল? এখানে ভাঙচুর করে এটা শুনে কিছু জানিও না, শুনছিও না। আমি তো আরেক জায়গাতে আসলাম, পরে শুনছি যে এটা কে ভাঙচুর করছিল তার আমিও জানি না, কিছু দেখছিও না, আমরা এটা সম্বন্ধে কি বুঝিও না কিতা এটা। ঠিক আছে, যেটা 3 নং বামুটিয়ানি নং তো ওর নাইকল নাই বারজান না যাক অবনরগির যেটা উর পাটিলাই মানে সালকিছে সিগাং মঞ্চর সবাই মানে এরেং মিঠা মামলা পাই বন গ্রেপ্তার খাইবেন অবনরগির তামর সারমুসো নাগি অবত সাবাজানি বাংচুর খাইয়া অবত সিনি অর সিনি जोंथ' साइमिया सिनि टिप्रामो थार कोनो बाबे जरित करै जोंना बुबाग्रा सावो आबाहाय सामखान्या बो फोरोंगिया जों जतन सिनि हिन्दुस्तानी थुं टिप्रा सांथुं जों जतन थांजाखै सामखान्यानि आबो सिनि नाहारमो आबनि बागै अर सिनि कोनो टिप्रामो थानि कोनो हात करै आबो आं एकदम ग्यारेन्टी आबो साबो खायखा जों साइमिया पर आबो हायखलायै जे बिना दुसे आबो हायखे तिनि बिमनो ramai telang mana, apa belanya saya angwan coba. Bus kang salah guna ni tang benda hake senai. Bus kang salah seng apa no, seng joto kia bo mana kono jati ni bagai birudi ya seng. Ini wanjir ni birudi buya, kono jaga Hindustan ni birudi buya. Seng joto no thanca kasih samu kanya kau ba, seng thanca kasih samu kanya. Apa ni bagainya seng tini sini bim kormo karena ba apa kena seng subawoi. Sini saya cuma banyak, ini orang banyak bel dari Turjakan. Nong bekakte. Di sini saya cuma banyak orang buat ini orang sopakia. Persenong, orang Saiman na, jadi orang sekarang apa pajak bar, apa घटना angka tang August ni 9 tarik ni घटना natu ini, orang ni no, samran bisi ni under ni malabuti kami wa 9 tarik go BJP rong ni kaisa program tongman. Program bodol phai bo bangchur khlaikya apno chini tipramo thani mungui siu chawai chin tipramo thani borok phai nai borok nora phai bangchur khlai thekya borok no torture khlaikya hine borok case rakha to 11 tarik go tabuk je min oro romjak na hinga chini bukhok chin takhok chini Hindustan bhai bhim kormokar bonor ro mitha obijog ruinai bonor romkha bodino 17 tarik ni aichugo bonor romkha तो अब नां सानो मुसुंगो जेबे पे बरो रंग एलिगेशन खलाइनाय सिनि तिप्रामो थानि मुंगै
अबाहायके केस रुइनाय चिनि बरकनो जे बरक अबाहायके केस रुइनाय जे पुलिस रमरि हमानि जों अराव थाङैनाय कोर्टआव थाङैनाय 17 तारिखनि फुङाव कोर्टआव थाङैनाय मानजाखा जे बरक सन्त्रासबादि हेनैनाय केस रु चिनि ताखबनि मुंबै ओंखाय दाबो अबनो बिसकांग नुजाखा जे जेहेतु बमियानि सारिखौ योगै फायगा जे केस रनाय बनिजि थाङै बसावैनो केस उइथड्र मा खालायका तार माने नो मिथानि जय ओंनि माने कोनो दिनो फानो जे कुबै लामाव हिमनाय बुनि निश्चय जय ओंनाय अबनो जों तिनि नुजाखा चिनि थानसानि लामा तै जों जतना थानसा खालायनाय चिनि ताखबनो साहाय्य खालायका प्लास बिनिबो मुङै जे रं एलिगेशन रुइने बनो जे केस माने जों अबनो उइथड्र खालायमानखा इ अरनो जों नुजाको जे जों थानसा हंगा जों जत खालायमानो थानसानि बिसिं तिनो जों जय ओंनाय अबनि लगे लगे आं आशा खालायो चिनि अ एरियाव जे चिनि जे हिंदुस्तान ताखब तंनाय रंनो आं कयना मुसंगो बरं नुखना बं ताखब नंबो हायखे अबाहायके रं एलिगेशन रुइने बरं बनो कयदिननि बागै फानो तो बनो चौबि तनि दिखाबले गाबनो आं खाखाओ जतनो चिनि थानसानि लामानो हामजाखथुन नरो जतनो साइमानो 2021 जों चंमारिओ जिदि फाइमानि परे जों कोन एरियाव ताबु जरत चिनि पिप्रा मथानि मंगै केबनो टर्चार खालाया केबनो बुतो खाया इ अ लामानो जतनो हामजाक नांथुन अ लामाव जतनो फाइथुन जों थानसा हंकांकासे जों जत सामुं खाय जयिंनाय पाल हंके साल जों अ सालनि लामाव हिमलासिनाय जेटा ताखु जेटा टिप्रा मथानि आदं सालकेसे सिगां उमदे हायके मिठा मामा बाय जेटा गोरोंगै उमदे हायके माजरा बेरै आलं नग मा हाब माने अबनो रगेर तामरक साना मुसुं नरक तो सावो मिठा मामला हने अबनो रगेर तामरक साना मुसुं हामबाय मिडे पार्सन ना सान जराव आं साना नायो 9 तारिख 9 आगस्ट 2022 मालाकति पाराव একটা প্রোগ্রাম মানে বরক সাইমান ओंखाय आरो सते प्रग्राम साबो जाने फाइ बुदल फाइ बुना प्रग्राम बंगो खायकाबो तां साइमे आबां साइमे कारण तामो आबै सेंकोनो कानेक्शन करे गाबोन परे सकानागा 9 तारिखो बीम कर्मकारनो लामा कासे बुखा सबजन बुखा बो साइमे गाबोन 9 तारिख पाइका 9 तारिख घटना पाइका आसेंतो आबोन मारकुन साइमिया 9 तारिख घटना परे बीम तखने आपुरो तृणमूल कांग्रेस पार्टी को तंग तृणमूल कांग्रेस पार्टी को तंग आबोन परे बो त्रिपुरा मथा पाइका 11 तारिख आगस्ट त्रिपुरा मथा हापका हामान परे बनो 17 तारिख फुङो फाइ 4:30 नगनि फाइ अरेस्ट खायतों थाका ताम बाय खायका बुक एसे फाका संगाबो साइमे आरो जखन त्रिपुरा मथा हापाइका माने न त्रिपुरा मथाने बरक बनो हेल्प खायका जों बनो जाबिनति फायका जे कतने बेल खायति फायका मियाओ मे बिचारें कामो 26 तारिख बनो बेल मा त्रिपुरा मथा होयते जों बनो बेल खाय तबखा ननि सुबा सुबाय सिन सुबा सुबाय त्रिपुरा मथान सुबा सुबायता गे बि नगो जानानो कष्ट करि बरक जा करि बरं सते जों किसा त्रिपुरा मथा होयते हेल्प खायका बनो जानानो माइरो माइसा तो जत किस बाजार खाय रखा बसकां सालगो 50 फेमिली हाय उमदे हायके त्रिपुरा मथाव जइन दफायनानि रेडी इं तंगो ओ आम जायो हनै सिं किस किस खानाका अबके बसु जरते कुबिरो आबो साना थाखाय कुबुइनो किसा मिसा आंबो मांका माने क्लियारिं या खावताबो अंगाने कय दिन अंखाखाय आबो नां साना नायो बिसि 40 परिवार मतन 40-42 परिवार मतन फायानो जतनो बीजेपी नि हनै सिंखनावो अबके कुबिदा बीजेपी पार्सन नाबो बीजेपी पार्टी जतनो बीजेपी न बररो ngataw त्रिपुरा मथा फायनाने बर साइकल दं खान त्रिपुरा मथाने सामो काहाम नंमा बाय नि सिनेमो आनि सिनेमा 3 नम्बर बामतेने प्रेसिडेंट जगदीश देवबर्मा तिनी बिनि नुखंगो फाय तामो कगलाम सालायके बसकां सालगो तांबो बुने हायके सेजनाय ओ आमसायो जों काय काहाम न खायनाय सिनति परमत होयते जतन जों थानसागाय तंगै जतन सामो कामकाय तांगै पारानो उन्नति खायनानै सिनाबोसै मेन एजेन्डा